YTF long live, long live, long live. YTF long live, long live, long live. YTF long live, long live, long live. TWF 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 long live, long live, long live. महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की। ছোট একটা উঠান সভা, যে উঠান সভার মধ্যে যে আমাদের তীব্রমথার যে আমরা সৈনিক, মহারাজা যে সৈনিক যে আমরা একখানে হয়েছি, এবং এই সভার যে সভাপতি ইবিসি মনিটরিং কমিটির চেয়ারম্যান উপস্থিত আছেন। এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের জোনাল চেয়ারম্যান প্রেমন বাবু তথা তিনি তীব্রমথার ব্লক প্রেসিডেন্ট 47 আম্বাসা। এখানে উপস্থিত আছেন এখানে এবিসির মনিটরিং কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান কিবাচন্দ্র রিয়াং এবং যারা ব্লকের সদস্যরা YTF বলুন, তীব্রমথা বলুন, সকলকে আমরা ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা এখানে এসেছেন। আমাদের এই যে ছোট্ট একটা মহান উদ্যোগ, এই মহান কাজে সহযোগিতা করার জন্য আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। প্রথমত আমি বলতে চাই, তীব্রমথা বরাবরই শুরু থেকে এখন পর্যন্ত বরাবরই সমাজের জন্য, সমাজে মানুষের জন্য কাজ করছে, এবং এটার উদাহরণ হিসাবে বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন অসুবিধা যখন মানুষ পড়ে, সাধারণ মানুষ, তার রং, তার ধর্ম, তার জাতি তীব্রমথা দেখে না। তীব্রমথা দেখে শুধু সেই লোকটা, সেই ব্যক্তিটা অসহায়, তাকে সাহায্য করতে হবে, এই চিন্তাধারা রেখেই তীব্রমথার ওয়ারিয়ার, যা সৈনিক, যা আমাদের মধ্যে যারা আছেন সকলে কাজ করছে। সেই উদ্যোগে আজকে একটা যতটুকু সম্ভব নিজের ক্ষমতা, সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও থেকেও আজকে যে শীতের মরশুম আসছে সেটাকে লক্ষ্য রেখে একদম দুস্থ পরিবারদের কাছে মধ্যে কম্বল বিতরণ দেওয়া হচ্ছে। এটা হচ্ছে তীব্রমথার কাজ, উদ্দেশ্য। रिमोट एरियाओ माहाय हासुक रगो चिनी तिप्रासारो ओरो विशेषभावे रियांगताई मक मेजरिटी दङ बरक बेलायखेनो ओ जिनराय पाराओ गरिब सायै बरकनो ताबुं माइसिं जराओ गाहाम खायै ओ परिबारो गचांमा चायावै इसा कम्बल बरकनो रिखांखाय ओ गचांमानि होइते बरक काति जागानो हिनै वानसुगै चिनी YTF सेंट्रल कमिटिनि ताकुक सुरजित मकनि चाइतक मुंबाय ओरो जों 20 फेमिलिनो कम्बल डिस्ट्रीब्यूशन खाइमांखा आन बागै बनबो पुइलानो हामबाय मारिओ ताई ओमनो जों ओ जिनराय पाराओ उद्देश्य ओमनो जे चिनी महाराज श्री श्री महाराजा प्रदुत किशोर देव बर्मन जे बनि हामजांगमा थानसा आबनो जों ओ कम्बल वितरणनि बिसिंतिनो चिनी महाराजनि हामजांगमा आबो लोकरनो फुनुनानि बागै आबो YTF होइते उद्योग नामानि माइखाइनो पाइपलाया जों तिप्रासा बाय तिप्रासा हामजाग लायै क्रि रंनो चुबानानि आबो महाराज जे दागि मुंबायनो जा मानसा बबो चाइतुका आरो आं SA दुलाय जुनाल चेयरमैन अंगै और उपस्थित आबो सिमिबिया और काथलबारी विलेज कमिटिनि मनिटरिंग कमिटी चेयरमैन ताकु हस्ति जयरियां वाइस चेयरमैन किबाचंद्र रियां तै जिनि YTF नि तीब्रमथानि आदं जतन और तिनि फाइमानजाक फैका अमनो चुं लोकरनो मेसेज रनानि मुचुंगो गोबां माचिनि तिप्रासा एलेकाओ कुरि रंनो चुबानानि मुचुंगो फियाबा जिनि रां रकुरिनि बागै चुबाय मैया हाइफानो जे मानसा जारनि जार एलेका रगो माहाय खैयै रां रक कालेक्शन खैफानो चिनी बर रनो ओ माइ सिंजरा चुबाय मांखांखाय चिनी तिप्रासा रकनि बेलायनो बिरमाननि काकनाय हिनै जों आसा नारगो तै तिनि ओ मेडियानि बिसिंति मेसेज रहनाय ताबुंनि ओ थानसानि मारि ओ सबायाति खैयै जों थानसानि मारियो तंनाय महाराजनि लगेनो मारिनाय कारण ओ त्रिपुरा हावो ताबुक तीब्रमथानो सबायनानि बागै महाराजनि नेतृत्वे चुं थानसानो चाजाक यावै सबायनानि बागै विभिन्न पलिटिकल एंगेल बाय धर्मनो तुई पर्यन्त ताबुक चिनि थानसानो सबायनानि चाइतगै दङ चुं जत मेडियानि होइते चुं नुखा जे हिंदू ख्रिस्टियान आबो जेमन अन्य स्टेट रगक माहाय चिनि ओ हा त्रिपुराबो आबाहाय वायलेशन क्रिएट खायनानि नायनाय रक दङ आरो होइते चुं साबधान मा तंनाय चिनि सेकुलारिज्म काउंट्री और जतनी धर्म जतनी चामुं कानमुन जानानै आबो चिनि राइट दङ आबो धर्म तुयै केबो बिभ्रांत जाते अंलायातै ताई आगामी दिनो 25 डिसेम्बर आबो जतनो क्रिसमास एडभांस चिबाय याफारो
jotono kacang khaye hayung gnangai prithibuni bi gnangai of 25 December no Christmas day no celebration khaiman nani abono ani ko kachar mung tongnai tai mai khaye agami dino bo truk chini ambasa elekawo chini YTF hoite TWF tai Tripura motha taibo chini songgothon no chabai tupnani tai Maharashtra no beskango logi riwoi tai bo krak tisanen bagai sung joto no pal kai wan sukja tai agami dino bo sung krak khai basanen bagai joto lokoro no kobogo hambai